www.radiosks.fm. Greetings to my Indians and a high five we take. You do away with the hug and a handshake. I said hello to the love in the world. Open your hearts, people, let your love unfold. Yeah. Assalamu alaikum. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuli Japanese, Chinese, Blakkaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. The next generation. We are the hottest, the latest sensation. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Hariom, namen Narayana. Dus we hebben een swagatum. Welkom to Radio SKS in de tweede uur hier bij Radio SKS. Dus we hebben jawel, van 11 tot 12 de topic hier bij Radio SKS. Mag ik u Mina Lutchman van harte welkom heten bij Radio SKS? Jawel. Urmila Hardin, programma Bisamilo Wahim. Welkom en just enjoy. Hena Sita Mohabir Singh, ook aangeschoven bij Radio SKS. Dus we hebben nog de topic van vandaag. Jawel, daar wil ik het met u hebben op dit moment. En Sila Ramraj, ook van harte welkom samen met Beat Kewel. Ook een hele goede morgen. De topic van vandaag is deze dame die zegt van, jullie gaan me kwalijk nemen. Na het lezen van mijn verhaal of wat ik u ga vertellen, ik weet het zeker. Maar toch hoop ik dat ik anoniem advies van jullie kan krijgen. Ze zei, ik ben Resma uit Paramaribo, ik ben 8 weken zwanger. Ik ga mijn ongeboren baby, jawel, aan een andere man geven. Dus wij benoemen, jawel. En wat moet je nou hierop eigenlijk zeggen, hè? Deze dame die zegt van, die wil advies van u hier bij Radio SKS. En ze zegt van, ik ben 8 weken zwanger en ik ga de baby aan een andere man geven. Jawel, niet aan de man die, van wie die baby is, maar zeg maar aan iemand anders. Dus het verhaal van vandaag. Dus wij benoemen. U mag daar natuurlijk op reageren hier bij Radio
SKS zoals live in de uitzending met telefoonnummer 036 52 50 898. En natuurlijk voor de WhatsApp van Radio SKS. U kent onze WhatsApp-nummer. Zo niet, dan is dat 06 4710 142. Jawel, dus zo hebben we nu. तो बस यूं ही आप के इंतजार में एक प्यार भरा नगमा प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूं. रोशनी जिबोत ये नगमा प्रोग्राम में पेश करना चाहते हैं तो मनपसंद गीत रोशनी जिबोत का प्रोग्राम में लाते हैं. दया करो हे नाथ जगत पर कैसी विपता आई. सारी दुनिया त्रस्त है जिससे जनता है घबराई. दया करो दया करो दया करो हे नाथ जगत पर कैसी विपता आई. सारी दुनिया त्रस्त है जिससे जनता है घबराई. जगत के मालिक जगत विधाता अर्ज है तुमसे करते. देर करो ना अब तुम स्वामी विकट घड़ी है आई. दया करो हे नाथ जगत पर कैसी विपता. Ja, we dus hebben nu, sorry, er ging iets mis. आइए एक बार फिर से प्रोग्राम में लाते हैं दोस्तों भाई बहनों. ये प्यार भरा नगमा यानी कि ये अति सुंदर भजन प्रोग्राम में पेश करते हैं रोशनी जिबोत. दया करो हे नाथ जगत पर कैसी विपता आई. सारी दुनिया त्रस्त है जिससे जनता है घबराई. दया करो दया करो दया करो हे नाथ जगत पर कैसी विपता आई. सारी दुनिया त्रस्त है जिससे जनता है घबराई. जगत के मालिक जगत विधाता अर्ज है तुमसे करते. देर करो ना अब तुम स्वामी विकट घड़ी है आई. दया करो हे नाथ जगत पर कैसी विपता आई. सारी दुनिया त्रस्त है जिससे जनता है घबराई. दया करो हे नाथ जगत पर कैसी विपता आई. सारी दुनिया त्रस्त है जिससे जनता है घबराई. रोटी के भी लाले पड़ गए दुखी है सब नर नारी. काम भी छूटा धाम भी छूटा कहाँ जाए त्रिपुरारी. हाँ रोटी के भी लाले पड़ गए दुखी है सब नर नारी. काम भी छूटा धाम भी छूटा कहाँ जाए त्रिपुरारी. बीच भंवर में हो बीच भंवर में डूब रहे सब कहाँ नाव ठहराई. दया करो हे नाथ जगत पर कैसी विपता आई.
काम कोई ना आता मकड़ जाल में हो मकड़ जाल में फंसे हुए सब कौन करे सुनवाई दया करो हे नाथ जगत पर कैसी विपदा आए सारी दुनिया त्रस्त है जिससे जनता है घबराई दया करो हे नाथ जगत पर कैसी विपदा आए सारी दुनिया त्रस्त है जिससे जनता है घबराई क्या महामारी है भगवान इससे हमें बचाओ भूल चूक सब क्षमा करो तुम फिर से खुशियाँ लाओ क्या महामारी है भगवान इससे हमें बचाओ भूल चूक सब क्षमा करो तुम फिर से खुशियाँ लाओ कान पकड़ कर हो कान पकड़ कर नाक रगड़ते छोड़ रहे चतुराई दया करो हे नाथ जगत पर कैसी विपदा आए सारी दुनिया त्रस्त है जिससे जनता है घबराई दया करो हे नाथ जगत पर कैसी विपदा आए सारी दुनिया त्रस्त है जिससे जनता है घबराई अति सुंदर भजन प्रोग्राम में पेश किया है तो भाई बहनों देखा जाए तो रोशनी जिबोत या वह दया करो ये नाथ सिमरन राज की यानी कि आवाज में ये गीत पहुंचाया है ये भजन ऑन रेडियो वेस्टकैस्ट या वह दोस्तों भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जिबोत फॉर दिस mooie भजन hier bij Radio वेस्टकैस्ट दोस्तों भाई बहनों प्रिय सुनने वाले सज्जनों चलते डोकर आगे आपके साथ मिलकर प्रोग्राम में तो जैसे आपको मालूम है ना आपको बता रहे हैं de topic van vandaag jawel het is namelijk zo van deze dame die zegt van ik ben 8 weken zwanger en ik ga mijn baby aan een andere man geven jawel deze dame die zegt van ik kom uit Paramaribo. Inmiddels weet ik dat ik zwanger ben van Sunil. Sunil is mijn allereerste vriendje. We zouden trouwen, maar omdat, jawel, zijn ouders het er niet mee eens waren, kregen we allemaal problemen. Dus Sunil begon te drinken en mishandelen en mij ook regelmatig. Ik heb een vreselijke zwaar leven achter me door hem. Ik ben bij hem weggegaan 5 jaar geleden. Dus verhuis uit zijn ouderlijke huis. Ik ben toen op mezelf gaan wonen. Via mijn werk kon ik een kamer huren. En toch heb ik Sunil steeds binnengelaten. Ik ben met hem blijven slapen. Hij heeft zoveel macht op mij. Ik denk nu dat ik gewoon bang voor hem ben. दोस्तों भाई बहनों जवाब तो इस पे आप क्या कह सकते हैं मैं कहूँगा कि ज़रूर आप बताना इस बात पर अगर आप यानी कि एक सोल्यूशन निकाल सकते तो ज़रूर इसको बताना कि क्या करना क्या नहीं करना है जयंत्री गोपाल ook een hele goede morgen welkom jawel दोस्तों भाई बहनों heel graag gedaan Rosni जी we doen het heel graag, jawel. Dus zo is dat. Dus en mocht het zo zijn dat je wil reageren op de topic, dan bent u natuurlijk van harte welkom hier bij Radio SKS. Je kan drukken of draaien met 036 52 50 898. Jawel. En de WhatsApp nummer van Radio SKS 06 47109 142.
So ayo do so ba no agla nagma jo program में पेश करने जा रहा हूं मैं पसंदार नगमा है प्रोग्राम में ला रहा है मिस कौशल हेमाए अखियाँ मेरे पूछ रही है दिल को मेरे चैन नहीं है किथे लड़ाइयाँ वे तो अखियाँ किथे लड़ाइयाँ वे कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरे तक दे जाऊँ नींद चुराया वे तू मेरी नींद चुराया वे धड़कन कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना तुझ में रात मेरी तुझ में दिन मेरे लम्हा एक जीऊं ना मैं तो बिन तेरे तुझ में रात मेरी तुझ में दिन मेरे लम्हा एक जीऊं ना मैं तो बिन तेरे है तेरे साथ सफर जाना मुझे है किधर के बीत जाए तुझ में ये उम्र एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का आंखें ये कहती है तू सामने मेरे रहना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना या वे दोस्तों भाई बहनों मुझे दुनिया से क्या लेना on Radio SKS Your Choice Your Station प्रोग्राम में पेश कर रहे थे कौशल हेमाए on Radio SKS जब दोस्तों भाई बहनों देखा जाए तो भाई कुमार रामनाथ प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है तो भाई कुमार मेरा प्यार भरा नमस्कार welkom en just enjoy jawel de topic van vandaag beste luisteraars heb ik het met u over zoals u dat weet een dame die zegt van ik ben nu 8 weken zwanger en ik ga mijn ongeboren baby aan een andere man geven. U hoorde net van dat deze dame al 5 jaar bij deze ene Sunil weg is. En woont op zichzelf, maar laat Sunil nog steeds binnen. Jawel. En nu is ze zwanger van Sunil. Jawel. En ze is nota bene ook nog eens keer bang van hem geworden. Omdat, ja, ze weet ook niet anders. Ze zegt van, hij is agressief. Sunil krijgt andere vriendinnen, maar hij kwam altijd bij me. We konden elkaar niet loslaten. Dat gaat al 5 jaar zo. In het tussentijd is hij vorig jaar getrouwd en hij krijgt een kind met een Hindoestaanse dame. Ik was blij, maar hij komt toch bij me. Nu heb ik sinds een tijdje een relatie met een man gekregen. Ja, dus nu heeft ze een relatie met een andere man gekregen, terwijl ze nog met Sunil slaapt. Jawel, dus ik zou zeggen van, barst maar los. Wat zegt u tegen deze dame? Heb je voor haar, zij wil natuurlijk reactie van ons, jawel, hoe ze hiermee om moet gaan. En ze vertelt ook wat ze allemaal doet natuurlijk. Hè? En ze zegt van, jawel, zo van, hij is zo lief.
Jawel, die man hè, waar ze nu met gaat. Dus don't worry, laat me weten van wat u hierover zeg maar te zeggen heeft. Of misschien wil je nog meer weten voordat u gaat reageren. Dan hoor ik dat natuurlijk ook heel graag hier bij Radio SGS. Jawel, dat zo wij noemen. Pasandar nagma ek program में पेश करने जा रहा है और वो है बीट केवल बीट मेरा प्यारा नमस्कार nogmaals van harte welkom. Jawel, drukke dagen gehad met Navratri, maar het is nu weer tijd om weer lekker te genieten van some andere muziek en zo, hè? Jawel. तो दोस्तों भाई बहनों मैं देख रहा हूँ कि जो गीत प्रोग्राम में लाया गया है वो चल नहीं रहा है. या भाई दोस्तों भाई बहनों एक बात बता, यावेल एक बात कहूं तो आइए सुनते हैं दोस्तों भाई बहनों मिलके ये नगमा बीट केवल प्रोग्राम में पेश करते हैं. बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह, एक बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह, जब नाम लिया दिल थाम लिया कहो कैसी रही. बस तुमने कदर की है क्या खूब नजर की है, बस तुमने कदर की है क्या खूब नजर की है, दिलदार मिले तो ऐसा मिले क्या बात कही. ऐसे को मिले तैसे ये तुमको मिले जैसे, ऐसे को मिले तैसे ये तुमको मिले जैसे, जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं तो कैसी कही. क्या होता हम ही ना होते. हम नाज उठाते हैं रूठों को मनाते हैं, जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं तो कैसी कहीं. ढंग है जी आपके हाथों ही तो ये मर्द बेचारे तंग है, ये मर्द बेचारे तंग है. ये तिरछी नजर कातिल तुम हो तो जवां है दिल, जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं तो कैसी कही. चलते हैं दिल सूरत पे नहीं जाते हम, इस दिल से परखते हैं दिल, इस दिल से परखते हैं दिल. सच कहने के आदी हैं हम तो सतवादी हैं, जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं तो कैसी कही. एक बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह, जब नाम लिया जी दिल थाम लिया कहो कैसी कही. बस तुमने कदर की है क्या खूब नजर की है, दिलदार मिले तो ऐसा मिले क्या बात कही.
क्या बात हुआ दोस्तों भाई बहनों, लवली सॉन्ग ऑन रेडियो एस कैसी प्रोग्राम में पेश कर रहे थे बीट केवल, यावेल। तो चलते हैं दोस्तों भाई बहनों, 2 कदम आगे आपके साथ मिलकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते। देखा जाए तो लीला तुलसी प्रोग्राम में साथ दे रहा है Jayantri Gopal, ook aangeschoven, en Kumar Ramnath. Van harte welkom. Dus wij benoemen, bas Johi Sunte Rena en de topic van vandaag, beste luisteraars. Jawel, het is zoals u dat meegekregen hebt van deze dame die zegt van, ik ga mijn ongeboren baby aan een andere man geven. Jawel. Ze is nu, zegt ze, 8 weken zwanger en ze woont al 5 jaar, zeg maar, op een kamer. Ze woont al 5 jaar op een kamer en laat nog steeds, zeg maar, Sunil bij zich, zeg maar, komen. En ze sliep met hem en nu is ze zwanger 8 weken. Maar zij is hartstikke bang van Sunil, want hij is agressief, zegt hij. Dus, zegt zij. Dus wat moet ik doen? Hij is agressief, jawel. Maar nu heeft ze een andere man leren kennen. En die man is zo lief, zegt ze. Jawel. Ewald, een heel lieve heer. Jawel, zegt ze. Hij houdt vreselijk veel van me. Hij wil me als zijn vrouw. Hij weet wel niet dat ik nog, zeg maar, scharreld met Sunil toen ik hem ontmoette. De afgelopen maand was het vreselijk zwaar met Sunil. Ik heb hem gezegd dat ik een nieuwe vriend heb. Hij is me daarna 2 keer op het werk komen rammelen. Hij stond steeds bij me op de stoep en wilde binnenkomen om me te rammelen en zeker om me te misbruiken. Maar gelukkig is het me gelukt om hem tegen te houden. Langzaam hou ik van hem af. Dit mishandeling was vreselijk. Soms denk ik eraan om hem te steken met iets of vergift voor hem zetten. Maar dat kan ik ook niet. Ergens hou ik ook van hem, maar de politie ga ik niet. Want ik heb al begrepen dat ze me nooit gaan helpen omdat ik hem zelf binnenlaat. Ja, Dosso. En deze dame die vraagt nog steeds natuurlijk van, help, wat moet ik doen? Jawel. Dus is het zo van dat u wil reageren, dan bent u natuurlijk van harte welkom hier bij Radio SGS om je zachtje te doen over deze dame of een of andere tip te geven. Toch? Ja, dus मैं कहूँगा कि जरूर आप हमारा WhatsApp नंबर यूज करते हैं रिएक्शन देने के लिए 0647109142 en je mag live bellen in de uitzending met 036 52 50 898. Jawel. Is Radio SKS your choice, your station? Jawel, दोस्तों भाई बहनों चलते 2 कदम आगे बढ़ाते हुए on Radio SKS. Jawel. तो एक नगमा इस तरह से पूरा में लाने जा रहा हूँ दोस्तों भाई बहनों, और वो नगमा खास करके पूरा में पेश करते जा रहा हूँ मैं, यानी कि कुमार रामनाथ के लिए। भाई कुमार, वेलकम एंड जस्ट एंजॉय।
बनाई जोड़ी चाहूंगा तुझे ही दिन रात में मेरा जहाँ तुझसे है वादा मेरा खुद से है छोड़ूंगा कभी ना तेरा साथ में चुरा के ले जा भगा के ले जा उठा के ले जा यार मैं कमाई का अब ना भाई हमें तुमसे हो गया प्यार चुरा के ले जा भगा के ले जा उठा के ले जा रंग ये मेहंदी का तुझको पुकारे आजा ये चूड़ी कंगना तुझको पुकारे आजा तेरे बिन काटे नहीं कटते हैं दिन आजा घोड़ी चढ़ के आजा डोली लेकर आजा रुकमणी शाम तेरा नजरें बिछाए बैठा है जन्म जन्म रहेगा तेरा सपने सजाए बैठा है चुरा के ले जा भगा के ले जा उठा के ले जा यार मैं कमाई का अब ना भाई हमें तुमसे हो गया प्यार चुरा के ले जा भगा के ले जा उठा के ले जा यार रे सा रे सा रे सा रे सा सा रे रे मगा रे सा रे सा रे सा रे सा सा रे रे मगा रे सा रे सा रे सा रे तू जो बोले वो अब मुझको है करना है तेरे लिए ही मेरा सजना सवरना अब तेरी बाहों में ही मेरा जीना मरना जब प्यार किया तो फिर काहे का डरना रुकमणी शाम तेरा नजरें बिछाए बैठा है जन्म जन्म रहेगा तेरा सपने सजाए बैठा है चुरा के ले जा भगा के ले जा उठा के ले जा यार मैं कमाई का अब ना भाई हमें तुमसे हो गया प्यार चुरा के ले जा भगा के ले जा उठा के ले जा यार चुरा के ले जा भगा के ले जा उठा के ले जा यार चुरा के ले जा भगा के ले जा उठा के ले जा यार चुरा के ले जा भगा के ले जा उठा के ले जा यार चुरा के ले जा भगा के ले जा उठा के ले जा या भाई मैं कहूँगा कि कुमार रामनाथ आप बस जो भी करना है आप करिए भाई मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ तो कुमार रामनाथ के वास्ते प्रोग्राम में लाया है ये यानी कि सुंदर नगमा जो पलक मुचल सजाया है प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों 2 कदम आगे चलते हैं आपके साथ मिलकर आपने तो सुन रहा है about the topic van vandaag we doen het in een short time Edwal weet niet waar mijn huis is als ik hem zie gaan we naar een kamer ergens short time of we eten iets ik heb liever nog niet met hem in het openbaar bang dat Sunil me schande komt geven op straat jawel ik heb pas 3 keertjes Edwal geslapen en heb ik bescherming gebruikt. Dus toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, wist ik al dat het van Sunil moest zijn. Dus deze week ben ik een echo gaan maken. 8 weken, dus ik ben helemaal zeker dat het van Sunil is. Maar wat gaan we nou doen, beste luisteraars? Sunil mag het niet weten. Maar hij mag het ook nooit weten dat het kind zijn kind is. Ik wil van Sunil af. Hij heeft me kapot gemaakt. Hij moet uit mijn leven. Daarom ga ik hem nooit kunnen zeggen dat het kind dat ik draag van hem is. Kijk, wat mijn plan is. Ik wil dus mijn kind aan Ewal geven.
Ik ga hem zeggen dat ik zwanger ben, 4 weken. Hij gaat blij zijn, want hij heeft geen kinderen en hij wil graag kinderen. Dus hij gaat mij geloven. Jawel, dat is bij me. Maar stel je voor dat ze later weer achterkomt dat je hem besodemieterd hebt. Jawel. Wat dan? Jawel. Nu nog natuurlijk wel leuk en aardig, maar mocht het zo zijn dat het een keer uitkomt, wat gaat er dan gebeuren? Beste luisteraars, je mag reageren op deze verhaal hier wat ik u verteld heb over deze dame. Ze wil graag advies hebben natuurlijk ook van ons. Dus ik zou zeggen van barst maar los. En zo niet, dan ja, wat zou ik zeggen? Ze zegt ook van ik voel me schuldig. Ja, maar dat is ook een manier om van Sunil af te komen. Als hij weet dat ik zwanger ben van een andere man, gaat hij me los moeten laten. Ik hoop dat wel, maar het kan ook verkeerd uitpakken. Dat hij me mishandelt en dat ik een miskraam krijg, misschien is dat wel de beste voor iedereen. Dan hoef ik zelf geen abortus te doen, want ik denk ook aan een abortus. Is een abortus beter, door zo bij me wat zij natuurlijk aan ons vraagt. Misschien is het beter om abortus te doen, maar dat vind ik vreselijk. Ik heb mezelf gezworen dat ik nooit in mijn leven dat zou doen. Maar een kind van Sunil, wil ik ook niet. Kijk, Ewal is een welbespraakt goede man, succesvol, wel Hindoestaans, maar heel modern. Hij gaat een perfecte vader zijn voor mijn kind. Hij is een lieve man voor mij. Sunil is echt een beauty coolie. Hij gaat me alleen maar achteruit brengen. Alvast gaat die familie van hem het kind nooit accepteren. Ze gaan me vervloeken. Ze gaan denken dat ik Sunil zoek, terwijl juist Sunil me dwong om omgang met hem te hebben. Jawel, dus wat moet ik eigenlijk doen? Daarom vraag ik jullie dit. Uit de grond van mijn hart hoop ik dat jullie mij een eerlijke antwoord kunnen geven. Wat zouden jullie doen? Het kind aan Ewal geven, abortus doen of eerlijk aan Sunil zeggen dat ik zijn kind krijg? De laatste ga ik echt niet. Dan liever ga ik gelijk dood. Ik doe niet voor mezelf. Ik doe voor mijn kind. Een goed leven geven, ja. Niet één met mishandeling en problemen. Dus denken jullie alsjeblieft met me mee. Dat is het belangrijkste besluit van mijn leven. Jawel, dat is wat wij benoemen. Mocht het zo zijn dat u wil reageren op deze topic, dan ben je natuurlijk van harte welkom, beste luisteraars, on Radio SKS, your choice, your station. Jawel. मिस्टर भाई टाइगर, आपका गीत मैंने प्रोग्राम में चला दिया था जो आपने मांग किया था। आपका जाने की हॉरोस्कोप भी मैंने बता दिया। तो अब मालूम नहीं कौन सी फरमाइश आपके लिए पेश करूं, क्योंकि जो फरमाइश आपने किया था वो फरमाइश मैंने आपके लिए प्रोग्राम में पेश कर दिया है। तो दोस्तों भाई बहनों, देखा जाए तो अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूं वह खास करके दोस्तों भाई बहनों, श्रुति मालती को मैं प्रोग्राम में स्वागत करते हुए ये अगला नगमा जयंत्री गोपाल के वास्ते प्रोग्राम में पेश करता हूं। जयंत्री गोपाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड जस्ट एंजॉय। इट इज योर चॉइस, SKS FM। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। लुभाता है मुझको ये मौसम सुहाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना।
खाक झोंका जवानी की रौ में ना आंचल उड़ाना मेरे वास्ते तुम परेशान होना मुझे खूब आता है दामन बचाना मुझे खूब आता है दामन बचाना मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना खुली वादियों में अकेली न जाना घटा भी कभी चूम लेती है चेहरा समझ सोच कर रुख से जुल्फे हटाना घटा मेरे नजदीक आकर तो देखे इन आँखों ने सीखा है बिजली गिराना इन आँखों ने सीखा है बिजली गिराना मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना खुली वादियों में अकेली न जाना मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना खुली वादियों में अकेली न जाना खुली वादियों में अकेली ना जाना यवल दयंत्री गोपाल ये यानी कि जब जाना बस मुझे याद करना याद साथ में चलना यवल अब मालूम नहीं कि ये मौसम सुहाना में क्या क्या ना हो जाए हम ज्यादा ना बोले रहा जो कुछ कहेंगे कहना है वो तो संगीत में मैंने कह दिया हूं जयंत्री गोपाल यवल ओनली फॉर यू ऑन रेडियो एसकेएस यवल दोस्तों भाई बहनों देखा जाए तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और यवल द टॉपिक जो आपके मध्य में रखा है दोस्तों भाई बहनों आशा उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में आप जरूर कुछ रिएक्शन देंगे तो इस तरह से एक रिएक्शन प्रोग्राम में आया है दोस्तों भाई बहनों die Swido, jawel. Zij zegt van, is beter als je abortus doet, want kan die Ewal niet verschut zetten dat hij de vader van het kind is. Want als hij erachter komt, jawel, ook een keer gaat hij nooit vergeven. En als je van Sunil niet wil, moet je dat maar doen. Heel erg lastig. Ook beter als je Eetwal ook eerlijk zegt dat je zwanger bent. En, jawel, en dan kunnen jullie ook beslissen als je dat kind kan houden of niet. Liever met een open hart dan met een lelijk geweten lopen. Succes verder en allerbeste. Dankjewel, Swido on Radio SKS. Jawel. Diana die schrijft ook het volgende. Abortus is niet goed. En liegen tegen een andere man, dat is het kind, jawel, kan ook, zeg maar, niet. Met een abortus zal God je straffen. Je kan je zo'n schuldig babytje zo niet gruwelijk aandoen. En kan je daarmee leven? Met een geweten, wat je hebt gedaan, ik vind het moord op je eigen vlees, bloed. Je had beter anticonceptie kunnen gebruiken. En het zover is, wil je niks met het vader. Zou ik hem eerlijk zeggen dat je niet met hem verder wil en het kind van hem is. Jawel, dus zo wij we आगे बताते हैं कि en gewoon zorgen dat je gaat verhuizen als je het kindje niet wil. Goed pleegouders zoeken of zomaar liegen, dat kan niet. Want als het kind precies op zijn of haar vader lijkt, ga je dan nog doen of je neus bloedt. Eerlijkheid duurt het langst. Jawel, dame, en je kan niet liegen, want God ziet ook alles. Dankjewel, zou ik zeggen, voor jouw reaction hier bij Radio SKS.
En het volgende nummer wat ik ga afdraaien in afwachting van jouw reactie hier bij Radio SKS is voor Lila Tulsi. Lila ji, namaskar, welkom, how are you today? आपके नाम प्रोग्राम में पेश करते हैं, सुनते मजा लेते हैं. दिल मेरा चुरा लो, आंखों में छुपा लो, अपना बना लो सनम. ना 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 ना. हाँ हाँ हाँ. ना 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 ना. चुरा लो ना दिल मेरा सनम, बना लो ना अपना सनम, कि तेरे बिन न जी सकेंगे, कि तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे. चुरा लो ना दिल मेरा सनम, चुरा ले क्यों दिल तेरा सनम. ना 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 ना. हाँ हाँ हाँ. ना 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 ना. मसाला बांट लूं, मैं प्याज काट लूं, छुरी किधर गई, उफ, है नल खुला हुआ. मैं कह रहा हूँ क्या, तू सुन रही है क्या, तू सुन रही है क्या, मैं कह रहा हूँ क्या. तेरा दीवानापन है ये, ओ बेखबर किचन है ये क्यों वहाँ उठा धुआं, क्या जाने क्या चल गया. तेरे बिन न जी सकेंगे, कि तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे. चुरा लो ना दिल मेरा सनम, चुरा ले क्यों दिल तेरा सनम. कहा जो जोर से तो चारों ओर से हंसेंगे हम पे सब हमारे शोर से. करेंगे बात फिर कभी, जवाब चाहिए अभी. नहीं नहीं अभी नहीं, इतनी भी जल्दी है क्या, कि तेरे बिन न जी सकेंगे, कि तेरे बिन न मर सकेंगे. हम सोच कर अच्छा हुआ जो प्यार की पहचान हो गई, देते थे जिस पे जान वो अनजान हो गई.
मौसम तो मैं नहीं हूँ जो आऊंगा जाऊंगा, रूठा जो एक बार तो वापस ना आऊंगा। ना 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 ना, हाँ हाँ हाँ, ना ना रे ना। चुरा लो ना दिल मेरा सनम, बना लो ना अपना सनम, कि तेरे बिन न जी सकेंगे, तेरे बिन न मर सकेंगे। हम सोच कर कहेंगे। दिल मेरा चुरा लो, आँखों में छुपा लो, अपना बना लो सनम। Ja, we dus hebben een very lovely song on Radio SKS लीला तुलसी के लिए प्रोग्राम में पेश किया है और यानी कि भी पसंदार नगमा हुआ है प्रोग्राम में। दोस्तों भाई बहनों, देखा जाए तो इस वक्त यानी कि 5 मिनट बाकी है 12 benen mee, dus wij benoemen. Na de klok van 12 uur bedrijvigheid hier bij Radio SKS. Ik heb nog een reactie op de topic van vandaag, beste luisteraars. Dit is Yvonne die zegt van, ik zou inderdaad niet tegen je ex zeggen, maar wel eerlijk tegen je man zijn. Want vroeg of laat komt hij erachter en dan breek je 2 harten en je hele relatie is over. Er is geen vertrouwen meer. Sterkte, zou ik zeggen. En Frans die zegt het volgende van, belangrijk is dat je je kind wel eerlijk vertelt wie de vader is. En vertelt je vriend ook dat hij niet de vader is. De biologische vader heeft wat mij betreft zijn rechten al verspeeld door de mishandeling en misbruik. Ik zou niet aan hem denken. En heel eerlijk zou ik ook zijn kind niet willen. Moeilijk. Abortus zou ook even in een opkomen, maar dat ben ik niet. Ja, wat denk jij? Zo gezegd, zo gedaan, beste luisteraars. Dankjewel voor jouw reaction hier on Radio SKS. Your choice, your station. Jawel. गीत संगीत के साथ में आपकी सेवा था दोस्तों भाई बहनों। अभी 12 बजे के बाद में एक बार फिर से आपसे मिलूंगा और गीत संगीत के साथ में. Dankjewel beste luisteraars voor jouw reactie hier bij Radio SKS. En hoop dat jullie deze dame een beetje op weg hebben kunnen helpen met ideeën wat ze wel en niet zou kunnen doen. Met apjaar namaskar en tot zo, dosto bhaiyo. Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS.
music on SKS Radio. Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio SKS. Voor het vergroten van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. Dat werkt. समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया धरती का हर कोना कोना मेरे देश की दुनिया सबसे रिश्ता बांध चुकी है मेरे देश की दुनिया सरहद सीमा लांघ चुकी है मेरे देश की दुनिया. Een optimistische boodschap van Jaap van Dissel van het RIVM tijdens de coronabriefing in de Tweede Kamer. Hij verwacht vrij snel een daling van het aantal ziekenhuisopnames. Verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, een nieuwe fase dus. Dus de daling wordt niet meer ingezet door maatregelen die worden nageleefd, maar doordat mensen immuun zijn voor het virus, doordat ze gevaccineerd zijn of het virus al hebben doorgeleefd. Er is nog wel enige onzekerheid en dat is dat die vaccins wel geleverd worden of kunnen worden ingezet zoals ze nu gepland zijn. Dus dat was de boodschap van Dissel. Duitsland wil deze zomer tot 30 miljoen doses van het Russische Sputnik-vaccin kopen. Als het Europese Geneesmiddelenbureau daar toestemming voor geeft, heeft de premier van de deelstaat Sachsen-Anhalt gezegd. Vorige maand zei bondskanselier Merkel al dat Duitsland dat Russische vaccin wil gebruiken. Het Europese Geneesmiddelenbureau doet sinds een maand onderzoek naar het Sputnik-vaccin. De Amerikaanse president Biden is vandaag en morgen gastheer van een grote virtuele klimaatconferentie. 40 regeringsleiders zijn uitgenodigd. Amerika zelf gaat met een ambitieus voorstel komen, zegt de speciale klimaatgezant voor de VS, John Kerry. We will be setting forth our plan to try to do our part. And now with this summit, we're going to try and bring nations to the table to do what we need to do to get the job done for future generations. The simple reality is no one nation does this alone. We moeten het samen doen, zegt hij. De klimaattop is vooral bedoeld als voorbereiding op de VN-klimaattop eind dit jaar in Schotland. En het marinefregat van Spijk gaat voortijdig uit de vaart. Er is een ernstig tekort aan personeel, zegt Defensie. Ook voor andere schepen heeft de Koninklijke Marine te weinig personeel. De Van Spijk werd vooral ingezet bij drugsoperaties in het Caribisch gebied en bij NAVO-operaties. De bemanning van de Van Spijk moest al geregeld op andere plaatsen invallen. Vanaf deze zomer blijft het fregat definitief aan de kant. Het weer, zon, wat bewolking ook, maar het blijft droog vandaag. En het wordt maximaal 13 graden. Deze week bij Lidl, het beste van vroeger. Met heel veel... The beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. Greetings to my Indians and a high five we take. You do away with the hug and a handshake. I said hello to the love in the world. Open your hearts, people, let your love unfold.